الحبيبي الحبيبي ولا ولا الحبيبي الحبيبي এই এইটা কই যা वाह वाल हबीबी वाल हबीबी कितना सुंदर है तुमको मालूम है হ্যাঁ এটা তো আমরা মাছ মারি इसको तुम क्या कहते हो হ্যাঁ এটা তো মাছ মারি আমরা हमारा दुबई में होता হেই হারামজাদা तो हम इसको अब स्विमिंग पूल बनाता এর সুইমিং পুল तुमको मालूम है वाह वाल हबीबी কি রূপ ভাই এটা লইছে বেলা क्या किसे? बोलता तुम वो नीचे चलो কি রূপ হারামজাদা हमारा यहाँ होता तो हम अच्छा से नहाता শুনলে कितना बोला, सुंदर लागे है। वाला है। वाह ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल হেই বেড়া আইনা কি লইছ নিতে ফাজলামি तुमको क्या चाहिए बोलो আমরা এটা মাছ মারি हमको बहुत सुंदर लगता है बहुत ब्यूटीफुल है এটা তো বুদ্ধি সুন্দর লাগে এটা তো বুদ্ধি সুন্দরটা তো সবই বুঝে বাদে কি কইছুন स्विमिंग पूल अगर हमारा ये दुबई में होता हमारा दुबई में होता तो हम स्विमिंग पूल बनाता ফাজলামি এটা কমায়া করবা না করে এনে গাইরাতে যায় মন সিধা क्या बोलता तुम হ্যাঁ এনে গাইরাতে যায় एह, वाह वाल हबीबी হেই বেড়া কেন হাবিবি হাবিবি हाँ वाल हबीबी ওয়ালহালা ওয়ালহালা والحالة والحالة ওয়ালহালা والحالة والحبيبي वाह वाह আমি জানি কই এটাই হে হে বুঝালা আমি তো কিনো বুঝি না ওয়ালহালা والحالة মানে আন যাই গিয়া والحالة والحبيبي কি রুমডা লাগে বেলা ফেলডা वाह, हम इसमें नहा लेगा पहले এটা গার বানাইলে গেলে क्या बोलता तू ওয়ালগারা ওয়ালগারা والغارة والغارة ওয়ালগারা والغارة হ্যাঁ والغارة। والحبيبي والحبيبي এটা কি কোনে না আমি কোনো বুঝি না আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে والحبيبي beautiful beautiful আন হাবিরা ভাই লই যাম আন হাবিরা ভাই লই যাম আন क्या बोलता तुम আন 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 পাগল হয়েছে আবার দিতেছে হ্যাঁ হেই হেই والحبيبي নেবেন कितना सुंदर है हमको ये चाहिए बहुत सुंदर है তোরা গাইরা والحبيبي তুই যায় আমার তোরা গাইরা তুই যায় মেনো क्या बोलता हाँ। तुम क्या क्या ওয়াল গাইরা बोलता তুই যায় ওয়াল গাইরা তুই যায় والغيرات هذا হেই এ রেলে মরছি দা মরকা বললে কি কই বালা হ্যাঁ এই যে क्या क्या करता है तुम রেলে তো মরছি দালা क्या करता है तुम আরাম দাদা এনে তোরা মেন গাইরা তুই যায় যা গাইরা মেন তুই যায় प्यार से बोलो अच्छा से बोलो इतना गुस्सा क्यों होता है तुम বললে কি কই বালা चलो আও দেখে আও দেখে আও यार, দেখে तुमको कुछ में समझ में नहीं आता है আও দেখে কিতা কিতা ফুটকিলে বাচ্চা তেলা ফুটকি কেটে রেখে দিব ভাই ভাই না কিতা क्या क्या बोलता है तुम इतना सुंदर बगीचा है আমি ভাবছি আঁকবো कितना सुंदर है देखने में बहुत अच्छा लगता है हमारे दुबई में होता तो बहुत अच्छा होता अगर हमारा देश में होता दुबई में होता तो पुष्पा राज बन जाता इतना सुंदर फूल है হ্যাঁ এটা তোমার ডুবাই ফেলছো তো तुमको कैसा लगता है এটা এটা ডুবাই ফেলছো না এটা এটা ডুবাই তো এটা क्या बोलता है तुम তোমার ভাই লাগাইছে তো খেতটা আয় দেখে वाह, तो रोको हम एक पीस ले এটা ले হরু খেত এটা তোমরা ডুবাই মে ওই তো তাই পুষ্পারাস হইতো हाँ 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 हैं? पुष्पा राज होता अगर আর दुबई তো में ভাই होता। তুমি জায়গা পাইছো না আলা আলা না ভাই ভাই তুমি জায়গা পাইছো না तुम क्या बोलता है এটা তো ভাই লাগাইতে গেছে খেত তো ভাই লাগাইতে গেছে हाँ ठीक है एक पीस এর এক পিছে কি না দেখে वन पीस तुम बोला है वन पीस এর ওয়ান পিছে কি तुम बोला वन पीस হেই মাথা খারাপ হইছে बहुत सुंदर है बहुत আর सुंदर দেখে কত কত মানে না হেই এটা কি রে লইছি আলা করে আলা এটা কি যে কো কিরু বুঝি না कितना सुंदर इंडिया है तुम्हारा মানে থাকু हाँ बहुत सुंदर ये तू ही ब्यूटीफुल बुझिला अभी। इंडिया है तुमको मालूम नहीं वाह ये इसको क्या कहते हैं वाह इतना सुंदर ब्यूटीफुल है इसको तुम क्या कहते हो এটা রাখকে ওলা বাস कहता है अक्का किरो देता है ना खुश पाता है अक्का उला बाश कहता है আলা করে হালা করতেছো पुटकी दा देता है এদের সময় দায় আমারই চিনছিলা সুতমানি क्या तुम भाई गुस्सा होते हो क्या হারামদাদা বদমাশ
হালা করে হালা আমারই চিনছে अच्छा से बोलो, ये इसको क्या कहते हैं तुम? আইকেওলা বাস कहता है फुटकी तो देता है ओ अक्योला बास कहता है, ভাই पुट्टा কিসে देता কিসে है। কিসে वाह, कितना আরে বেটা এই হালারে লয়ে আইছি বেটা ঘুরবার লাগা কি কোনো বুঝি না আসসালামু আলাইকুম वालेकुम सलाम। तुम कैसा है? আচ্ছা अच्छा है। हाँ, ये भाई को कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोलता है। हम उसको लेके आया है घूमने के लिए। तुम्हारा देश इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर देश है। বক্তাছে আমারে तुम्हारा তুমি বক্তাছে হালা করে হালা বস কে তোর লে क्या 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 बोलता है भाई? মানে হ্যাঁ হারাম দাদা কি ক এই, ওরে বাচ্চা হারাম দাদা তুই আমার বস কি ক তোমার বস কি ক তোমার क्या না बोलता है? ক তুমি যদি ডুবাই যাও তোমার বলে মাইরাল বলে না গেলে বলে আর করতাম ফুটকিটা বাদ দিতাম তোর তোর ফুটকিটা বাদ দিতাম ফুটকিটা বাদ দিতাম क्या बोलता है भाई? হারাম দাদা अच्छा से प्यार से बोलो। বদমাস বলে তোমার বলে এই যে কি কইতে দেখছ কি কইতে কি কইতে দেখছ তো তোমার বলে কিদা সবাই বলে খায় তুমি এর ভাষা বুঝো হ্যাঁ আমি বুঝি तुम नाराज क्यों हो गया है? এই যে দেখছো क्यों नाराज हो गया तुम? আরে হারাম দাদা ভালো রে কয় বুঝি না क्या भाई बोलो। তোমারে বক্তাছে হে বক্তাছে কইছে হগলে কইছে তোমারে বলে সর মারে বলে চাওয়া ব্যক্তি ফালাই দাঁত ফালাই দিব अच्छा, क्या दांत फलाया देता है? তোমারে ভালোবাসা কইতে হে ভালোবাসা बाला भाषा कोईता है। ना। अच्छा अच्छा, ওই इसको क्यों लिया है? হারাম দাদা মারো না। হালা আমার বস কে আমার বস কে তোর দিলে গুরবার আইছি হালা মারো না। আমার অন বস কে কইতেছে তোমরা বাইতেছে তোমরা বাইতেছে আরে বেটা কইতে মানে আইছে আরে আমার লোক পাইছে হ্যাঁ। আর আমার লোক আমার পিছার না আমি জান দেই দেই আমি কইছি ঠিক আছে দিছি না কি ভাষা কম আছে মারবো পারলে তুমি আমি ঘুরতাছি আপনি কইতে আইতে হে ये इसका तमीज अच्छा नहीं है। हम सोचा था ये बहुत अच्छा आदमी है। তোমার ঘর কোথায় हम दुबई से आया है। আল্লাহ জানে दुबई से आया है। দুবাইতে আইতে হে हाँ हाँ हाँ, दुबई से आया है। ও দুবাইতে আইছে বলে হে আরে বেটা জানতে আয়ুক আমি মাঝে মারবো তা আমার লগে ঘুরাই মাথাটা আমার খাই আছে এই হারাম দাদা সরে বাচ্চাটা মাথাটা আমার খাই আছে হালা করে হালা क्या बोलता है हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तुमको बाला কইতে হে तुमको अच्छा মানুষ কইতে হে আমার अच्छा শিক্ষার মলিতেছ না अच्छा, ठीक है ठीक है। ভাই কি কইতাছে तुम्हारा इंडिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। যাও গা লই একটু দেখা আছে আর দে তোর না অনফুট কি দাক কেবল বার দেন তোমার শোনো ভাই অত দূর হল থেকে আইছে যাও একটু দেখা ঘুরে সুরে দেখা এনে বিদায় দাও অন কই দিন পাগলামি দার করে না পাগলামি আর নি করতা হে पगलामी नहीं करता है। পাগলামি নি করতা হে अच्छा अच्छा अच्छा, ঘুরে ठीक है, ঘুরে ठीक है। ঘুরে ঘুরে ইন্ডিয়া দেখতা হে अच्छा अच्छा, তার লগে हाँ যাইতা হে चलो चलो, जाता है। পাগলামি الحبيبي ولا ولا এই কি الحبيبي ভাই الحبيبي الحبيبي ولا ولا